مدینہ منورہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام مخالف 5 مختلف مذاہب کے گروہوں سے مناظرہ ہوا، جن میں سے ہر گروہ 5 افراد پر مشتمل تھا، جنہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر مناظرہ کیا جائے۔ یہ 5 گروہ مدینہ طیبہ میں پیغمبر اکرم کے پاس آئے اور آپ کے اطراف میں بیٹھ گئے۔ پیغمبر اکرم نے بڑی خوش اخلاقی سے انہیں بحث شروع کرنے کی اجازت دی۔ یہودیوں کے گروہ نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں، لہٰذا ہم اس موضوع پر آپ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں۔ اگر اس موضوع پر حق ہمارے ساتھ ہوا اور آپ ہمارے ہم عقیدہ ہو گئے تو ہم آپ پر سبقت لے جانے والوں میں سے ہوں گے، اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ موافقت نہ کی تو آپ کے ساتھ مخالفت اور دشمنی رکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ عیسائیوں کے گروہ نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں اور خدا نے ان کے ساتھ اتحاد کیا ہے، لہٰذا ہم آپ سے مذاکرہ کرنے آئے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری پیروی کی اور ہمارے عقیدے سے متفق ہو گئے تو ہم آپ پر سبقت لے جائیں گے، ورنہ ہم آپ کی مخالفت اور آپ سے دشمنی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مادہ پرست گروہ نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کی ابتدا اور انتہا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہے، لہٰذا اس موضوع پر ہم آپ سے بحث کرنے آئے ہیں۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو معلوم ہو جائے گا کہ حق ہمارے ساتھ ہے، اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ اتفاق نہ کیا تو ہم آپ کی مخالفت کریں گے۔ دوئی پرست گروہ نے کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کو پالنے والے اور چلانے والے 2 ہیں، ایک پروردگار نور ہے اور ایک پروردگار اندھیرا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں ہم آپ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں تاکہ آپ بھی اس مسئلے میں ہمارے ہم عقیدہ ہو جائیں۔ اگر آپ نے ہمارے ساتھ موافقت نہ کی تو ہم آپ کی مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے۔ بت پرست گروہ نے کہا ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ بت ہمارے خدا ہیں، لہٰذا آپ سے بحث کرنے آئے ہیں تاکہ آپ کو بھی اس مسئلے میں قائل کریں۔ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم آپ کی مخالفت کریں گے۔ ان سب کی باتیں سننے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب نے اپنے اپنے عقائد کا اظہار کیا ہے، اب میری باری ہے کہ پہلے میں اپنے مذہب کا اظہار کروں، لہٰذا سنو۔ خدا یکتا واحد لا شریک پر اعتقاد رکھتا ہوں اور اس کے علاوہ ہر خدا کا انکار کرتا ہوں۔ خدا واحد نے مجھے اس کائنات والوں کے لیے ایک پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ میں رحمت خدا کی خوشخبری دینے والا اور اس کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ میں دنیا والوں پر خدا کی طرف سے حجت ہوں اور خدا ہی مجھ کو میرے مخالفین اور دشمنوں کی اذیتوں سے بچانے والا ہے۔ اس گفتگو کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترتیب کے ساتھ ہر گروہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ جواب دینا شروع کیا۔ پہلا مناظرہ یہودیوں کے گروہ کے ساتھ تھا، جن کے ساتھ اس طرح سے مناظرہ ہوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں بغیر دلیل کے تمہاری باتوں کو قبول کر لوں؟ یہودی گروہ نے جواب دیا، دلیل یہ ہے کہ چونکہ تورات بالکل ختم ہو چکی تھی، کوئی بھی اسے زندہ کرنے والا نہ تھا، اور کیونکہ حضرت عزیر نے اسے زندہ کیا، اس وجہ سے ہم انہیں خدا کا بیٹا مانیں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا ماننے کے لیے تم لوگوں کے پاس یہی دلیل ہے تو حضرت موسیٰ اس کے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے کہ وہ تورات کو لانے والے ہیں اور صاحب معجزات بھی ہیں، ایسے معجزات جن کا اعتراف آپ لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو پھر کیوں تم لوگ حضرت موسیٰ کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، جن کا مقام ان سے بھی اعلیٰ ہے؟ دوسری طرف اگر تم خدا کا بیٹا ہونا دنیاوی باپ بیٹے کی طرح تصور کرتے ہو کہ وہ خدا سے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں گویا تم دیگر موجودات کی طرح خدا کو بھی ایک مادی، جسمانی اور محدود موجود قرار دیتے ہو، جس کی بنا پر لازم آئے گا کہ خدا کا بھی ایک پروردگار تصور کیا جائے اور اسے کسی خالق کا محتاج سمجھا جائے۔ یہودی گروہ نے آگے سے کہا، ہمارا مقصد حضرت عزیر کے خدا کے بیٹے ہونے کا وہ نہیں ہے جو آپ نے فرمایا ہے، کیونکہ اس طرح کہنا سراسر کفر اور جہالت ہے، بلکہ ہمارا مقصد فقط ان کی شرافت اور احترام ہے، جس طرح ہمارے بعض علماء اپنے ممتاز شاگردوں کو اپنا بیٹا کہتے ہیں۔ یہاں کوئی باپ بیٹے کی رشتہ داری نہیں ہوتی، لہٰذا خداوند عالم نے بھی حضرت عزیر کو ان کے احترام میں اپنا بیٹا کہا ہے، لہٰذا ہم بھی اسی بنا پر ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا جواب اب بھی وہی ہے جو میں نے پہلے دیا ہے، کہ اگر حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا ماننے کی یہی وجہ ہے تو ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ جو حضرت عزیر سے بلند تر مقام رکھتے ہیں خدا کا بیٹا مانا جائے۔ کبھی کبھار خدا لوگوں کو ان کے دلائل کے ذریعے قانع کرتا ہے۔ آپ لوگوں کی دلیل اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں حضرت عزیر سے بڑھ کر کہیں،
आपने मिसाल दी और कहा कि एक ऐसा उस्ताद जो अपने शागिर्द के साथ किसी किस्म का रिश्ता नहीं रखता उसके एहतराम में कहता है कि ऐ मेरे बेटे, तो इस किस्म के जुमले उसकी शराफत और एहतराम को जाहिर करते हैं। जिसका एहतराम ज़्यादा होगा उसकी शान में इतने ही ज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे। तो फिर आप लोगों के नज़दीक ये भी रवा होना चाहिए कि मूसा खुदा के बेटे या भाई हैं, क्योंकि मूसा का मकाम हज़रत उज़ैर से बुलंद है। अब मैं पूछता हूँ कि आया आप लोग मुनासिब समझते हैं कि हज़रत मूसा को भी खुदा का बेटा या भाई करार दिया जाए और खुदा हज़रत मूसा को एहतरामन अपना बेटा या भाई या उस्ताद या रहनुमा करार दे? इस बात का जवाब यहूदी न दे सके और हैरानी और परेशानी के आलम में कहने लगे, हमें इतनी मोहलत दे कि हम तहकीक कर लें। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप लोग इस मसले में खालिस व पाक दिल और इंसाफ के साथ गौर व फिक्र करें तो खुदा ज़रूर हकीकत की जानिब आपकी रहनुमाई करेगा। इसके बाद पैगम्बर अकरम मसीही ग्रोह की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा कि ये जो आप लोग कहते हैं कि खुदा ने कदीम में अपने बेटे हज़रत मसीह के साथ इत्तेहाद किया है, इससे आपकी क्या मुराद है? आया इससे आप लोगों की मुराद ये है कि खुदावंद आलम ने जो कि कदीम है अपने दर्जे से नीचे आकर एक हादिस वजूद यानी पैदा होने वाले के साथ इत्तेहाद किया और मौजूद बन गया, या उसके बरखिलाफ हज़रत ईसा जो एक हादिस और महदूद मौजूद हैं तरक्की करके परवरदिगार कदीम के साथ वजूद वाहिद बन गए? या इत्तेहाद से आप लोगों की मुराद हज़रत ईसा का एहतराम और शराफत है? अगर पहला कौल आप हजरात का मोरद नज़र है यानी खुदा अपने कदीम वजूद से तब्दील होकर वजूद हादिस बन गया, तो ये महाल है, क्योंकि इंसानी अक्ल इस बात को कबूल नहीं करती कि महदूद और अज़ल से मौजूद होने वाला वजूद दोनों एक बन जाएं। और अगर दूसरे कौल को कबूल किया जाए तो वो भी महाल है, क्योंकि अक्ल की नज़र में एक महदूद हादिस चीज़ एक लामहदूद और अज़ली चीज़ में तब्दील नहीं हो सकती। और अगर तीसरे कौल को कबूल कर लिया जाए कि हज़रत ईसा दूसरे बंदों की तरह हादिस हैं लेकिन खुदा के नज़दीक लायक एहतराम है, इस सूरत में भी खुदा और ईसा की बराबरी और इत्तेहाद काबिल कबूल नहीं होगी। मसीही ग्रोह ने कहा, क्योंकि खुदा ने हज़रत ईसा को बहुत से इम्तियाज़ात दिए हैं और मौजज़ात और हैरत अंगेज़ काम करने का इख्तियार दिया है, इस वजह से उन्हें अपने बेटे से ताबीर किया है और उनका खुदा का बेटा होना एहतराम की वजह से है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोगों ने सुना कि इस किस्म की गुफ्तगू यहूदी ग्रोह के साथ भी हो चुकी है, जिसका नतीजा यह है कि वो दूसरे लोग जो मकाम व मंजिलत के लिहाज से हज़रत ईसा से बाला तर हैं उन्हें नाउज़ुबिल्लाह खुदा का बेटा या उस्ताद या भाई होना चाहिए। ईसाई ग्रोह के पास इस एतराज़ का कोई जवाब न था और नज़दीक था कि वो इस बहस व मुबाहिसा से खारिज हो जाते, मगर उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा कि क्या आप हज़रत इब्राहीम खलील अल्लाह को खुदा का दोस्त नहीं समझते? पैगम्बर अकरम ने कहा, जी हाँ समझते हैं। मसीही ग्रोह ने कहा, बस इस तरह हम भी हज़रत ईसा को खुदा का बेटा मानते हैं जैसे आप हज़रत इब्राहीम को अल्लाह का दोस्त मानते हैं। आप क्यों हमें इस अकीदे से मना कर रहे हैं? पैगम्बर अकरम ने कहा, इन दोनों अलकाब का आपस में फ़र्क है, क्योंकि लुगत में खलील खल्ला ज़रा के वज़न से लिया गया है, जिसके मानी गरीबी और मोहताज के हैं। हज़रत इब्राहीम क्योंकि खुदा की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे रहते थे और गैर खुदा से बिल्कुल बेनियाज होकर अपने आप को सिर्फ खुदा का मोहताज समझते थे, लिहाजा खुदा ने उनको अपना खलील करार दिया है। आप लोग खसूसियत के साथ उनके आग में डाले जाने के वाक़े को मुलाहिज़ा करें कि जब उन्हें मंजनेक में नमरूद के हुक्म से डाला गया ताकि उसकी दहकाई हुई आग में फेंक दिया जाए, तो हज़रत जिब्राइल खुदा की तरफ से उनके पास आए और फ़ज़ा में उनसे मुलाकात की और कहने लगे कि मैं खुदा की तरफ से आया हूँ ताकि आपकी मदद करूँ। हज़रत इब्राहीम ने उन्हें जवाब दिया कि मैं खुदा के अलावा किसी से मदद नहीं चाहता और उसकी मदद मेरे लिए काफ़ी है, वो अच्छा मुहाफ़िज़ है। लिहाजा खुदा ने इस वजह से उनको खलील यानी खुदा का फ़कीर और मोहताज बंदा करार दिया। और अगर खलील के लफ्ज़ को खल्ला के मायने में न लिया जाए तो इसके मायने ये होंगे कि पैदाइश और हकीकत के रमूज़ व असरार से आगाही रखने वाला। लिहाजा इस वजह से हज़रत इब्राहीम खलील थे, यानी हकीकत खलकत के असरार से आगाह थे। तो इस तरह के मानी मखलूक को खालिक से तशबीह देने का बायस नहीं बनते। इस सूरत में अगर हज़रत इब्राहीम सिर्फ खुदा के मोहताज ना होते तो असरार खलकत से भी आगाह ना होते तो खलील भी ना होते। लेकिन पैदाइशी और औलादी रिश्तों में एक किस्म की ज़ाती पैवंद और रब्त होता है, यहाँ तक कि अगर बाप बेटे को अपने से दूर कर दे और राब्ता तोड़ दे तब भी वो उसका बेटा कहलाएगा और उनके दरमियान बाप बेटे का रिश्ता बाकी रहेगा। अब अगर तुम्हारी दलील यही है कि हज़रत इब्राहीम क्योंकि खलील खुदा हैं लिहाजा हज़रत ईसा भी खुदा के बेटे हैं, तो लाजिम है कि हज़रत मूसा को भी खुदा का बेटा कहो। या इसी तरह का जवाब जो यहूद को दिया गया है कि मकाम के एतबार से निस्बतों को रखा जाता है, तो कहना पड़ेगा कि हज़रत मूसा भी नाउज़ बिल्लाह खुदा के बेटे या उस्ताद या भाई हों।
जबकि तुम ऐसा नहीं कहते। एक ईसाई गोया हुआ कि अंजील नाम की किताब जो हजरत ईसा पे नाजिल हुई, उसमें लिखा है कि हजरत ईसा ने कहा कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप की तरफ जा रहा हूं। लिहाजा इस इबारत की बिना पर हजरत ईसा ने अपने आप को खुदा का बेटा जाहिर किया है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग इंजील को मानते हो तो इसमें हजरत ईसा के कौल के मुताबिक तमाम लोगों को भी खुदा का बेटा मानना चाहिए, क्योंकि ईसा कहते हैं कि मैं अपने और तुम्हारे बाप की तरफ जा रहा हूं। इस जुमले का मफहूम तो यह हुआ कि मैं भी खुदा का बेटा हूं और तुम भी खुदा के बेटे हो। दूसरी तरफ जो आप लोग ये कहते हैं कि हजरत ईसा क्योंकि शराफत और एहतराम के लिहाज से एक खास एहतराम रखते थे, लिहाजा खुदावंद आलम ने उन्हें अपने से ताबीर किया, तो तुम लोगों की बातें आपस में तनाकुज रखती हैं। इसलिए कि इस कौल में हजरत ईसा सिर्फ अपने आप को खुदा का बेटा नहीं कहते, बल्कि सबको खुदा का बेटा कहते हैं। पता यह चला कि न सिर्फ ये इम्तियाजात दूसरे लोगों में मौजूद नहीं, बल्कि हजरत ईसा भी खुदा के बेटे नहीं। आप लोग हजरत ईसा के कौल को नकल तो करते हैं, मगर उन्हीं के खिलाफ बात करते हैं। आप लोग बाप और बेटे की निस्बत को, जिसका तज़किरा हजरत ईसा के कलाम में है, गैर मामूली मानी में क्यों लेते हैं? हो सकता है कि हजरत ईसा के इस जुमले से मुराद ये हो कि मैं हजरत आदम और हजरत नूह की तरफ, जो सबके बाप हैं, जा रहा हूं, जो मामूल के मुताबिक हैं, यानी खुदा मुझे उनकी तरफ ले जा रहा है। आदम और नूह हम सबके बाप हैं, लिहाजा इस जुमले के ज़ाहिरी और हकीकी मानों से क्यों इख्तलाफ किया जाए और दूसरे मानी का इंतखाब किया जाए? ईसाई ग्रोह ने जब इस किस्म के मुदल्लल जवाब सुना तो शर्मिंदा होकर कहने लगे, हमने आज तक किसी को नहीं देखा जिसने इतनी भरपूर मोहलत के साथ हमसे मुकाबला किया और बहस की हो जैसी बहस आपने की है। लिहाजा हमें मोहलत दें, हम इस सिलसिले में गौर व फिक्र करेंगे। इसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादा परस्त और मुनकरीन खुदा के ग्रोह की तरफ मुतवज्जे हुए। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ मुतवज्जे होकर बोले कि आप लोग एतकाद रखते हैं कि मौजूदात का कोई आगाज नहीं है और यह हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। मादा परस्तों ने कहा, जी हाँ, यही हमारा अकीदा है, क्योंकि ना तो हमने मौजूदात के आगाज को देखा और ना ही उसके फना और इख्तिताम को मुशाहिदा किया। लिहाजा हमारा अंदाजा यह है कि मौजूदात दुनिया हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम लोगों से सवाल करता हूं कि क्या तुम लोगों ने मौजूदात के हमेशा बाकी होने और रहने को अपनी आंखों से देखा है? अगर तुम कहो कि हमने देखा है, तो फिर यह लाजिम आएगा कि तुम्हारा जिस्म अपनी तमाम ताकत अक्ल फिक्र के साथ अज़ल से अबद तक मौजूद हो, ताकि तमाम मौजूदात के अज़ल से अबद तक होने को देख सके। जबकि ऐसी बात गैर महसूस और खिलाफ वाक़या है और दुनिया के अक्लमंद अफराद आपके इस दावे को झुठला देंगे। एक मादा परस्त ने आगे से जवाब दिया कि हम इस तरह का हरगिज़ दावा नहीं करते कि इस कायनात के कदीम और मौजूदात के अब्दी होने को हमने देखा है। पैगंबर अकरम ने कहा, तुम लोग यकतरफा अंदाज़े फ़िक्र इख्तियार ना करो, क्योंकि तुम लोग पहले ये कह चुके हो कि ना हमने तमाम मौजूदात को देखा है और ना हमने उनके हमेशा से होने और हमेशा बाकी रहने और नाबूद होने को देखा है। तो फिर क्यों यकतरफा अंदाज में ये फैसला करते हो और कहते हो कि क्योंकि हमने मौजूदात के फना होने और हादिस होने को नहीं देखा, लिहाजा वो अज़ल से अबद तक है? इसके बाद पैगंबर अकरम ने उनसे एक ऐसा सवाल कर लिया जिसमें उनके अकीदे को बातिल करते हुए इस कायनात की मौजूदात के हादिस होने को साबित किया। पैगंबर अकरम ने कहा, क्या तुम लोग दिन और रात को एक दूसरे के बाद आते जाते देखते हो? मादा परस्त ने कहा, हाँ। पैगंबर अकरम ने कहा, क्या तुम दिन और रात के बारे में यह महसूस करते हो कि ये हमेशा से इसी तरह थे और आइंदा भी इसी तरह रहेंगे? मादा परस्त ने कहा, हाँ। पैगंबर अकरम ने कहा, क्या तुम्हारे ख्याल में इस बात का इम्कान है कि दिन और रात एक जगह जमा हो जाएं और उनकी तरतीब उलट जाए? मादा परस्त ने कहा, नहीं। पैगंबर अकरम ने फिर फरमाया, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। जब एक का वक्त ख़त्म हो जाता है तो दूसरे की बारी आती है। मादा परस्त ने कहा, जी हाँ। पैगंबर अकरम ने कहा, तुम लोगों ने बगैर देखे दिन और रात के हादिस होने का इकरार कर लिया, तो फिर खुदा के मुनकर न बनो। फिर पैगंबर अकरम ने अपनी बात को इस तरह जारी रखते हुए कहा कि तुम्हारे अकीदे के मुताबिक दिन और रात की कोई इब्तदा है या नहीं है, या ये हमेशा से हैं? अगर तुम लोग ये कहो कि इनकी इब्तदा है तो हमारी बात की तस्दीक हो जाती है कि ये हादिस हैं, और अगर तुम लोग ये कहो कि इनकी इब्तदा नहीं है तो ये कहना पड़ेगा कि जिसका अंजाम है उसका आगाज नहीं होना चाहिए। जब दिन और रात का अंजाम महदूद है तो अक्ल कहती है कि उनके आगाज को भी महदूद होना चाहिए, और दिन रात के अंजाम को महदूद होने की दलील यह है कि वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक दूसरे के सुपुर्द करते हैं, यानी एक के बाद दूसरा एक नए तरीके से वजूद में आता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो आप लोग कहते हैं कि हमेशा से है, अपने इस अकीदे को अच्छी तरह से समझा भी है या नहीं? मादा परस्त बोले, जी हाँ, हम जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। पैगंबर अकरम ने फरमाया,
کیا آپ لوگ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس دنیا کی تمام موجودات کا ایک دوسرے سے تعلق ہے اور اپنے وجود و بقا میں ایک دوسرے کی محتاج ہے؟ جس طرح ایک عمارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اینٹوں، گارے، لوہے سے مل کر تعمیر ہوتی ہے، لہٰذا یہ سب عمارت کی بقا میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ جب اس جہان کی بقا میں ہر چیز اسی طرح سے ہے تو پھر انہیں قدیم اور لامحدود کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور اگر ان اجزاء کو جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے محتاج ہیں اگر قدیم مان لیا جائے تو حادث ہونے کی صورت میں انہیں کیا کہا جائے گا؟ مادہ پرست جواب دینے سے قاصر رہے اور حادث ہونے کے معنی کو بیان نہ کر سکے، اس لیے کہ وہ جتنا حادث ہونے کے معنی بیان کرنا چاہتے اسی قدر موجودات کے قدیم ہونے کی بات کی مخالفت ہوتی اور مجبوراً قدیمی موجودات حادث بن جاتی۔ لہٰذا وہ بہت پریشان ہوئے اور کہا کہ ہمیں مہلت دی جائے تاکہ اس سلسلے میں غور و فکر کر سکیں۔ اس کے بعد دوئی پرستوں اور مانویوں کی باری آئی جو اس بات پر اعتقاد رکھتے تھے کہ اس دنیا کے دو خدا ہیں اور دو مدبر ہیں، ایک نور اور دوسرا تاریکی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ کس بنا پر اس عقیدے کے قائل ہیں؟ دوئی پرستوں نے کہا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات دو چیزوں پر مشتمل ہے، اچھائی اور برائی۔ دوسری طرف یہ بات مسلم ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس بنا پر ہم معتقد ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا بھی الگ الگ ہے، کیونکہ ایک خالق دو عمل جو ایک دوسرے کی ضد ہوں انجام نہیں دے سکتا۔ مثلاً محال ہے کہ آگ سردی کو ایجاد کرے، لہٰذا اس بنا پر ہم ثابت کرتے ہیں کہ اس جہاں کے دو قدیم خالق ہیں، ایک نیکیوں کو پیدا کرنے والا، دوسرا ظلم کو پیدا کرنے والا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ اس دنیا میں کئی قسم کے رنگ پائے جاتے ہیں، سیاہ، سفید، سرخ، زرد اور سبز، اور ان میں ہر ایک دوسرے کا الٹ ہے، دو رنگ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اس طرح گرمی اور سردی کا ایک جگہ جمع ہونا محال ہے۔ دوئی پرست نے کہا، ہم تصدیق کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے کہا، اچھا تو آپ ہر رنگ کے لیے ایک علیحدہ خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا آپ ہی کے عقیدے کے مطابق ہر ضد اور نقیض چیز کے لیے علیحدہ خالق ضروری نہیں ہے؟ پھر تمام متضاد اشیاء کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ ان سب کے خالق موجود ہیں؟ دوئی پرست پیغمبر اکرم کے اس منہ توڑ جواب کو سن کر خاموش ہو گئے اور حیرت و فکر کے سمندر میں ڈوب گئے۔ پیغمبر اکرم نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق کس طرح نور اور تاریکی دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس نظام کائنات کو چلا رہے ہیں، جبکہ نور ترقی و بلندی کی جانب رواں ہوتا ہے اور ظلمت پستی کی طرف رواں ہوتی ہے۔ کیا آپ لوگوں کے عقیدے یہ بات ممکن ہے کہ دو اشخاص ایک ساتھ حرکت کر سکیں اور جمع ہو سکیں، جبکہ ایک مشرق کی سمت رواں ہو اور دوسرے مغرب کی طرف؟ دوئی پرست نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، تو پھر کس طرح سے نور اور ظلمت جو ایک دوسرے کے مخالف سمت میں حرکت کرتے ہیں پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس دنیا کو چلا سکتے ہیں؟ کیا اس بات کا امکان نظر آتا ہے کہ یہ دنیا دو ایسے بنانے والوں کی وجہ سے حرکت میں آئی ہو جو ایک دوسرے کی ضد ہوں؟ ظاہر ہے یہ ممکن ہی نہیں، لہٰذا یہ دونوں نور اور ظلمت مخلوق ہیں اور خداوند قادر و قدیم کے حکم کے تحت کام کر رہے ہیں۔ دوئی پرست پیغمبر اکرم کے سامنے عاجز ہو گئے، لہٰذا اپنے سروں کو جھکا کر کہنے لگے، ہمیں مہلت دیجیے تاکہ ہم اس مسئلے میں غور و فکر کر سکیں۔ اس کے بعد پانچویں گروہ یعنی بت پرستوں کی باری آئی۔ پیغمبر اسلام نے ان کی طرف رخ کیا اور فرمایا، آپ لوگ خدا سے منہ پھیر کر کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ بت پرستوں نے کہا، ہم ان بتوں کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں قربت کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے کہا، کیا یہ بت سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اور کیا یہ بت خدا کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں اور اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگ ان کے احترام کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرتے ہو؟ بت پرستوں نے کہا، نہیں، یہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ ہی خدا کی عبادت کرنے والے اور اس کی اطاعت گزار ہے۔ پیغمبر اکرم نے کہا، کیا آپ لوگوں نے انہیں اپنے ہی ہاتھوں سے نہیں بنایا؟ بت پرستوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے انہیں اپنے ہاتھوں ہی سے تو بنایا ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، تو پھر ان کے بنانے والے آپ لوگ خود ہی ہیں، لہٰذا حق تو یہ تھا کہ یہ آپ کی پوجا کرتے۔ جب خداوند عالم آپ کے امور کے فوائد اور انجام اور آپ کی ذمہ داریوں اور وظائف سے آگاہ ہے تو اسے چاہیے تھا کہ وہ ان بتوں کی پرستش کا حکم دیتا، جبکہ خدا کی جانب سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا۔ پیغمبر اسلام کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تو خود بت پرستوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ خدا نے ان بتوں کی شکل و صورت سے ملتے جلتے چند مردوں کے اندر حلول کیا ہے، لہٰذا ان بتوں کی طرف توجہ اور ان کی پوجا سے ہمارا مقصد ان مخصوص افراد کا احترام ہے۔ دوسرا گروہ کہنے لگا کہ ہم نے ان بتوں کو اپنے بزرگوں میں سے چند پرہیزگار اور اطاعت گزار بندوں کی شبیہ کے طور پر بنایا ہے، لہٰذا ہم خدا کے احترام کے پیش نظر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تیسرا گروہ کہنے لگا، خدا نے حضرت آدم کو خلق کر کے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، چونکہ ہم لوگ زیادہ لائق تھے کہ آدم کو سجدہ کریں، لیکن ہم اس زمانے میں موجود نہیں تھے۔
चुनाचे सजदा करने से महरूम रहे, लिहाजा अब हमने हज़रत आदम की शक्ल और सूरत का मुजस्मा बनाया है और खुदा के कुर्ब को हासिल करने के लिए इन्हें सजदा करते हैं ताकि माजी की महरूमियत की तलाफ़ी कर सके। जैसा कि इस तरह फरिश्तों ने आदम के सामने सजदा करके खुदा का तकर्रुब हासिल किया, जिस तरह आप लोग अपने हाथ से महराबें बनाते हैं और उसमें काबे के रुख पर सजदा करते हैं और काबा के सामने खुदा की ताज़ीम और एहतराम के लिए सजदा और इबादत करते हैं, हम भी इन बुतों के सामने दर हकीकत खुदा का एहतराम करते हैं। पैगम्बर अकरम ने तीनों ग्रोहों की तरफ रुख किया और फरमाया, आप सब गलती और गुमराही पर हैं और हकीकत से दूर हैं। और फिर बारी बारी तीनों ग्रोहों की जानिब मुतवज्जे हुए और इस तरह तरतीब वार जवाब देना शुरू किया। पहले ग्रोह की तरफ रुख करके फरमाया कि आप लोग जो कहते हो कि खुदा इन बुतों की शक्ल रखने वाले मर्दों में हलूल कर गया है, लिहाजा हमने इन बुतों को उन मर्दों की शबीह बनाया है और उनको पूछते हैं, तो आपने इस बयान के जरिए खुदा को मखलूकात की तरह महदूस और हादिस समझ लिया है। क्या खुदा किसी चीज़ में हलूल कर सकता है? और वो चीज़ जो महदूद है खुदा को अपने अंदर समोने पर कादिर है। बस इस तरह खुदा और दूसरी अशिया के दरमियान क्या फ़र्क रहा जो जिस्मों में हलूल करती हैं, समा जाती हैं, जैसे रंग, ग़िज़ा, बू, नरमी, गंदगी, भारीपन, हल्कापन वगैरह। इस बिना पर आप लोग किस तरह ये कहते हैं कि वो जिस्म जिसमें खुदा ने हलूल किया हो और वो हादिस और महदूद हो, लेकिन खुदा जो इसमें समाया है वो कदीम और लामहदूद हो, हालांकि मामला उसके बरखिलाफ होना चाहिए था, यानी समाने वाले को हादिस और समाने की जगह को कदीम होना चाहिए था। दूसरी तरफ किस तरह मुमकिन है कि खुदावंद आलम जो तमाम मौजूदात में से पहले हमेशा ही से खुद मुख्तार और गनी था, हलूल पाने की जगह से पहले मौजूद था, वो जगह का मोहताज बन जाए और ख़ुद को किसी जगह करार दे। दूसरी तरफ देखा जाए तो आपके अक़ीदे में खुदा के मौजूदात में हलूल करने के ज़रिए आपने खुदा को मौजूदात की सिफ़ात की तरह हादिस और महदूद फ़र्ज़ कर लिया है, जिसकी बिना पर यह ज़रूरी होता है कि खुदा को एक ज़वाल पजीर और तब्दील होने वाली चीज़ फ़र्ज़ किया जाए, इसलिए कि हर वो चीज़ जो हादिस और महदूद होगी वो ज़वाल पजीर और तब्दील होने वाली भी होगी। और अगर आप लोग ये कहें कि यह हलूल करना तब्दीली और ज़वाल का बाइस नहीं बनता, तो फिर हरकत और सकून, स्याह और सफ़ेद, सुर्ख जैसे रंगों को भी तब्दीली और ज़वाल का बाइस ना समझो। नतीजतन खुदा को मौजूदात की तरह महदूद व हादिस दूसरी मखलूकात की मानद समझना लाजिम आएगा। और अगर इस अकीदे को कि खुदा मुख्तलिफ शक्लों में हलूल कर सकता है बेअसास मान लिया जाए तो बुत परस्ती भी खुद ब खुद बातिल हो जाएगी, क्योंकि ये भी इसी बिना पर सही माना जाता था। पहले ग्रोह के अफराद पैगम्बर इस्लाम के दलाइल और बयानात के आगे सोच में डूब गए और कहने लगे कि हमें इस सिलसिले में मोहलत दी जाए ताकि कुछ सोच सके। पैगम्बर अकरम दूसरे ग्रोह की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, आप लोग मुझे ये बताएं कि जब आप लोग परहेजगार बंदों की सूरतों की परस्तिश करते हैं और उनके सामने नमाज पढ़ते हैं और सजदे करने में अपने मुकद्दस चेहरों को उन सूरतों के आगे सजदे के लिए खाक पर रखते हैं और जितना खुजू हो सके उस काम के लिए अंजाम देते हैं, तो फिर खुदा के लिए कौन सा खुजू बाकी रखते हैं? वाज़े अल्फाज में कहा जाए कि सबसे बड़ी खुजू की अलामत सजदा है। आप जो इन शक्लों के आगे सजदा करते हैं, तो इससे ज़्यादा कौन सा खुजू है जिसे खुदा के सामने अंजाम देते हैं? अगर आप लोग ये कहते हैं कि खुदा को भी सजदा करते हैं, तो इस सूरत में आपने बंदों की सूरतों और खुदा के आगे खुजू को बराबर समझा है। क्या वाकई खुदा की ताज़ीम और बुतों का एहतराम बराबर है? मिसाल के तौर पर अगर आप बाइक़्तिदार हाकिम के साथ उसके नौकर का भी इसी कदर एहतराम करें, तो एक बुजुर्ग शख्स को छोटे शख्स के बराबर दर्जा देने से उस बुजुर्ग की तौहीन नहीं होगी। बुत परस्तों के दूसरे ग्रोह ने कहा, हाँ जाहिर है ऐसा ही होगा। इस पर पैगम्बर अकरम ने कहा, लिहाजा आप दर हकीकत इन बुतों की परस्तिश के जरिए जो परहेजगार बंदों की सूरतें हैं, खुदा के अजीम मर्तबे की तौहीन करते हैं। बुत परस्तों का दूसरा ग्रोह पैगम्बर इस्लाम की इस मंतकी दलीलों के सामने साकित हो गया और वो सब कहने लगे, हमें मोहलत दें ताकि हम फिक्र करें। अब तीसरे ग्रोह की बारी आई। पैगम्बर अकरम ने उनकी तरफ रुख किया और फरमाया कि बुतों के सामने सजदा करना गोया हजरत आदम के सामने या काबा के सामने सजदा करने के बराबर है, लेकिन ये दोनों बातें एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, आपस में इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसकी वजाहत कुछ इस तरह से है कि हमारा एतकाद है कि हमारा एक खुदा है और इसकी इसी तरह परस्तिश और अतात करना हमारा फ़र्ज़ है जिस तरह उसने हमें हुक्म दिया है। हम बग़ैर हदूद से निकले हुए इसी तरह अंजाम देते हैं और हम बग़ैर उसकी इजाज़त और हुक्म के क़यास और तशबीह के ज़रिए उसके हुक्म के हदूद से आगे तजावुज़ नहीं करते और ना अपने लिए किसी फ़रीज़े को कायम कर सकते हैं, इसलिए कि हमें तमाम पहलुओं से आगाही नहीं है। हो सकता है कि खुदा किसी काम को करवाना चाहता हो और किसी काम को ना करवाना चाहता हो, इसलिए उसने अपने हुक्म से आगे बढ़ने से हमें मना किया है, क्योंकि उसने हुक्म दिया है कि इबादत के वक्त काबे की तरफ रुख करें। लिहाजा हम उसके फरमान की अताअत करते हैं
اور اس کے فرمان کی حدود سے تجاوز نہیں کرتے، اور اسی طرح اس نے حکم دیا ہے کہ کعبے سے دور کے علاقوں میں عبادت کے وقت کعبے کی طرف رخ کریں۔ تو ہم نے بھی اس کی تعمیل کی ہے، اور حضرت آدم کے بارے میں جو خدا نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ خود حضرت آدم کو سجدہ کریں، نہ کہ ان کی تصویر اور مجسمے کو جو حضرت آدم کے علاوہ ہے، لہٰذا جائز نہیں ہے کہ حضرت آدم کی تصویر یا مجسمے کو ان کے وجود سے مقابلہ کریں۔ ہو سکتا ہے تمہیں معلوم نہ ہو اور خدا تمہارے اس کام سے ناراض ہو، کیونکہ اس نے تمہیں اس کام کا حکم نہیں دیا۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص آپ کو کسی معین دن اور معین گھر میں داخلے کی اجازت دے، تو کیا یہ صحیح ہوگا کہ کسی اور دن اسی کے گھر جائیں یا اسی دن اس کے کسی اور گھر میں جائیں؟ یا اگر کوئی شخص اپنے کپڑوں میں سے معین کپڑے، گھوڑوں میں سے معین گھوڑے آپ کو ہدیہ کر دے، تو کیا صحیح ہوگا کہ آپ اس کے کسی دوسرے لباس یا جانور کو جو انہی میں سے ہے اور ان کے استعمال کی اجازت نہیں دی گئی ہے، استعمال کرنے لگیں؟ بت پرستوں کے تیسرے گروہ نے کہا، ہرگز ہمارے لیے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس نے کچھ خاص معین چیزوں کی اجازت دی ہے، نہ کہ مساوی چیزوں کی۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، پھر کیوں آپ لوگ اپنی جانب سے خدا کے حکم اور اجازت کے بغیر بتوں کو سجدہ کرتے ہیں؟ بت پرستوں کا تیسرا گروہ بھی پیغمبر اکرم کے مدلل اور منطقی بیانات کے آگے خاموش ہو گیا اور کہنے لگا، ہمیں مہلت دی جائے تاکہ ہم کچھ غور و فکر کر سکیں۔ اس مناظرے کو ابھی 3 دن نہیں گزرے تھے کہ ان 5 گروہ کے 25 افراد پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کیا، اور جرت کے ساتھ کہنے لگے، اے محمد، ہم نے آپ جیسا استدلال کرنے والا نہیں دیکھا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔